السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي كتشوفوا هاد العجينة مرقة الهائلة ما شاء الله روعة. يا بسم الله. هاد العجينة المرقة كنحتاجو ليها 400 غرام ديال الزبدة وكيلو ديال الطحين ونص كاس ديال مايزينا و15 غرام ديال الملح ومعلقة كبيرة يعني واحد 12 غرام ديال السكر، واحد القبيصة ديال السكر فقط للون. كناخد 400 غرام ديال الزبدة، كنزيد عليها 10 غرام ديال الملحة وكنغربل الطحين ديالي كيلو ديال الطحين. Salut à tout le monde. Aujourd'hui, je vais réaliser une pâte feuilletée. Une pâte feuilletée classique, une pâte feuilletée inversée, mais c'est une version de la pâte inversée. C'est une nouvelle version de la pâte inversée. C'est-à-dire, j'ai besoin du beurre mané et de la détrempe. J'ai besoin pour la détrempe, j'ai besoin d'un kilo de farine. Je retire 2 verres de farine, je les rajoute sur les 400 grammes de beurre. Et bien sûr, pour le beurre manié, j'ai besoin de la farine et du sel. Bien sûr, 10 grammes de sel avec 400 grammes de beurre, 2 petits verres de la farine et une demi-verre de maïzena. Et pour la détrempe, j'ai besoin de la farine, une pincée de sel, une cuillère à soupe de sucre et 2 grands verres de froide. والعجينه ديالي اللي غادي ندير بها هاد المرقه ساهله، فيها الطحين وفيها 2 كيسان الماء باردين، قبيصه الملح، قبيصه واحد شويه ديال السكر. كي قلت لكم اللي بغى يقوي شويه السكر كتعطي واحد اللون واحد الذوق. على كل حال كنعجن العجينه ديالي مزيان. هنا شربت ليا العجينه 2 كيسان ديال الماء بارد. كنعجن العجينه مزيان، كندلكها وكنخليها في الثلاجه تبرد. قد ما كان الماء بارد قد ما المده ديال الراحه ديال العجينه كتقلل. Donc, tant que l'eau tout simplement est froide, la durée du repos de la pâte ou de la détrempe, ça sera courte tout simplement. Et bien sûr, je boule ma boule et je la laisse au frigérateur. Et immédiatement, je m'occupe du beurre manié et je boule le mélange. هنا كنمشي مباشرة العجينة ديال الزبدة، خليط ديال الزبدة اللي فيه المليحة وفيه مايزينا وفيه 2 كويسات ديال الطحين ونفس الكاس نصو مايزينا. كنخلط وكنجمع البول ديالي وكنديرها في الثلاجة تبرد. بطبيعة الحال كنجمع هاد الكرة ديال الزبدة برفق وكنحيد داك لي شوت اللي باقيين وداك الشيء كامل كنجمعهم بصبيعاتي وكلشي وكنعاود نخليه في الماء اليمونتير ونخليه في الثلاجه. اذا نخليهم هاد الكويرات يبردوا على خاطرهم واحد 30 دقيقه. الا كنت مزروبه ندير هاد البول ديال الزبده في الكونجيلاتور دغيا تيبرد. على كل حال une fois j'ai préparé mes boules, je les laissais au frigérateur. Et après, j'ai commencé, après le repos bien sûr, je viens de mettre une croix là-dessus, sur la détrempe, sur la pâte que je viens de sortir du frigérateur et j'aplatis juste pour avoir un carré. Après, je pose le beurre manié et j'enroule sur elle-même. Quand vous voyez, j'ai laissé j'ai essayé de laisser les côtés un petit peu libres ou sans beurre manié, comme ça quand j'étale la pâte tout simplement ça sort pas des côtés. يعني ملي كنحط هذيك الكره على الكره كنحاول نخلي ديك العجينه شويه بلا ديك الكره ديال الزبده باش منين نبغي نخدمها ما تخرجش من الجوانب. وكنلويها كالرزه كما شفتوا، ومن بعد كنخدمها طوله وكنبسطها وكنعاود نطويها بحال اللي كتشوفوا. une fois j'avais enroulé ma pâte sur elle-même comme un turban, j'ai aplati et après
Et après, je l'avais travaillé en longueur, comme vous voyez, et je plie délicatement la pâte sur elle-même et en même temps, j'aplatis. Comme vous voyez, comme vous voyez. Il faut la travailler délicatement et soigneusement et proprement et essayer de retirer l'excès de la farine à l'aide d'un pinceau tout simplement. يعني ونحيدو ديك الفائض ديال الطحين اللي كيكون بواحد الشويته ونخدم بالعقل العجينه ديالي نطويها هكذا. كي كتلاحظوا ما خرجتش ليا ديك الزبده، ما خرجتش نهائيا. وهنا كنقول لكم بان العجينه ديالي المرقه ساليتها، بقى ليا بلياج واحد، بقى ليا طي وحده. لا il me reste un seul pliage. Ça sera un tour simple, pliage simple. Et ma pâte, ça sera prête pour la galette, pour des galettes salées ou sucrées, ou tout simplement pour une galette de roi. هنا بقى ليا تور واحد، وهنا سليت العجين المورق ديالي ونخدم بها اللي بغيت. نخدم بها مملحات او اشياء حلوه او اشياء مالحه. وبالصحه والراحه ومره اخرى ان شاء الله وباذن الله. ابيانتو او غوفوار. ونخليكم تشوفوا هاد الطرق الهائل وهذا الفيتاج الهائل الممتاز.